الحمد لله رب العالمين ناصر المؤمنين ومذل الطغاة والمستكبرين ولو بعد حين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين قدوة الصابرين وعلى آله وأصحابه أرباب التوكل واليقين، ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. अजिया 26 तारीख में 2025 आय অনারারবাই শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंती कयेकन जरूरी हतालरे हाजिरई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आय सबसे भइला पुरा रोहिंग्या कौमरे हतायान जाना दिबल्ला सर कि बोले हले पुरा रोहिंग्या कौमर लीडर आर आमिर साहब जनाब अबू अम्मर जुनूनी